अस्सलाम वालेकुम अलगोंमेंगे मियदुगे मी ब्रीफिंग की दिहास अशार व नहारू बेबी रियासी इंतखाबुगा गिनगुण उलवालुन तक मी वोट बातिल कुरवेन गिनगुण कंततके हुरुमुगा सबबु एकंतत दिरासाको एकंतत कोट तक हिसाब एम्मेहा कमाबे एम्मेहा मुअस्ससा तक हुशेहलुमा अलगोंमें मसक्क पशाग वाहक दिवेहि रजेतुन्ना मी अंगार मगतुं अलगोंमें मी अदमी को नुस मी ब्रीफिंग बावबने सबक बनी अलगोंमें मिहारो मीडिया का तिलेफेवा एक कंततक अदि लीक्वेफेवा मी पुलिस बयान तक मच्च बिना को अदि मी कुरी मी मसला कमाबे एम्मेहा मुअस्ससा तक हुशेहलुमट्टक मी क्वालिफोर दिरासा तवगे तेरेगे वस अलगोन फाहा कुरवे कंड एलिके वोट बातिल कुरवे गिनगुण कंदतकेंगे बोरी दिहास 13 हर रियासी इंतखा बातिल को पवनी हम एकनी वोटर्स लिस्टुगा मारुफत तिब्मीहु हिमनि पे वातीवे ए पूरे मा गिना कंदतके मीगे तेरेगे ए बोरी ए मीमा एकंदतवगा अलीगा अलगोन में शरीयत मी खुशहाला मी गस्तु कुरानी दें अदि अलगोन में मी खुशहाला इरु फाहकुरे एम्मे मायागनु कंततवतरेगे एबहोरी वोट्ली मीहुंगे अददा काउंटा फोइल अदि वोट फशीगे वा वोट करदास्तवगा अददु हम दिमानुवे एकतकबेस दें देवन कमेगतुगा अलगोन फाहकोपे करदास्तवगा पेचातवगा मसला हम एकतकबेस दिमानुवे हम फेक वोट करदास्तकेगे वोट लेबी कुरिय गेंदे फवनी सिक्योरिटी फीचर्स तवगा हम एकतकबेसने यहाँ मिकाल कंदतके हिंगाफ उमग सवब कन्नेलिके मी बाय दिवेहि रय्यतुंगे बोडु निम्मुमे वर मी हम बददुको वर बोडु मी हग्गे गेल्लिगे दिमुग सबबुं एकमाबे हेगतुन अलगोन हग्गु होदा दिनमट्टक कमाबे मे हा मुअस्ससा तक अलगोन में मी हुशेहल म कुरियके दावा का वंदनवाद harus kira gaun kiwa dengan sih ada ni progressive party of models ke legal team ke paratu ni masalah kama be muassasa taka ushara ma fode ni party ke leadership ke ni mon ma fo party kiwa ka hama raituna hissa ko debi then before satuga mi ustaz mamduragi bahmude faha kurebi maganu detin kame එන්නමස් අගිගතුක තිබෙපුණ දාදි ෆෝම් පිනවඩන්නවාන channel 13 नु कुरियगे इंडिया एक्सक्लूसिव प्रोग्राम कोडदोरु नमक किया प्रोग्राम एगा मैगन सुवाले गोत मियोफिदुनि कीबे है वोट कर दास्ता शेड कोल्ला अंदा ए सवबेन्नेति नुगे तो ए वोट कर दास्ता मी पुदुंगे तागी इदारा नोनिया मी कमा बे फरातक बेलुमुगु फुर्सत दिबिगिन दियनमा यगी बेगिन दिए सेगा सलामती तीन सिफे मी देहास अशारा के रियासी इंतहाब वोट करदा होगा इमेनिगम वाणकम इलेक्शन कमीशन फरात मनी रयतुना हाम को एगे तेरेगा यू अल्ट्रा यूवी लाइट अळवागिन फेन्न देसिफे का एगे तेर बोडवा बिंदु अळवागिन फेन्न एसिफा वोट फरिताव कार्यगति में मंदोबुन्ना ऑब्जर्वर में बेली बेलुमुगे तेरेगा अदि एक फहम इलेक्शन कमीशन के इदारागे मी वोट पर्दास्त चेपुकुर्म ठका एकुलवाले उन टीम गागणक मी हताविसरक मोजफुंगे के तेरे में सदी वर्किंग सब टीम बेस एगे दिए एबे बुन बेली बेलुमुगे एगे तेरे एम वोट करदा है गस एफिस वरगे सिक्योरिटी सलामती एव्वे सिफे ने ए सिफे नेतुम के माने की एक ही सहा वोट करदास्त के नूने मी वगु करदास्त के कोम्मिस्तिमाल कुंगनेस अड़ालागी अनका वगुती इंतिहा वगुती नतीजा इलान पुरी अदि हम या को एक फोन दायमी नतीजा विस इलेक्शन कमीशन के मी मिदने वोटिंग मै इदारा इंगे तो वोटिंग ना भी है मै इदारा गिनिस एक करदास्त गिनो गिनो भरित नुएस के इंडनीस नतीजा वक्ती रस्मी नतीजा ऐलान करनी मैथ गेनेस वाइस एम में करदा है वैसे तो एम में वोट फोटे बस गुना फे नुए अदि हम या को
दायमी नतीजा ऐलान कुरीविस एवमे वोट फोट्टेविस एव्विस करदा है गुणमक अनुदा हमेकनी शरीफ तैयार को दीफा फोनवी नतीजा शीट तो बलाके एक इतुर मी बड़ती सकुआ तके मी कंबडुन तके वोट दम दिएरुगविस वोट भरते हो गया रैयतुंगे बेदुगा होरीरुगा अदि ए शकुआत मी हुशालन एत बाइक मसिके पुरम दिएरुगा वोट दाम दुहोगे कुरी रे शकुआ हुशालन मी गानून लाजिम कुरा वस्तुल देवण माद्दाय इंतियाब तो काबे हम गानूगे वस्तुल देवण माद्दाय लाजिम कुरा ಈ ಗವಾದೆಗೆ ಏಕನೆ ಉನ್ನ ವಾಹಕೇನು ಕಾನೂನು ಲಾಜಿಮ್ ಕುರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಗಾಯಂ ಕುರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ನಮಗೆ ಗಾಯಂ ಕುರ ಏ ನವೆಸ್ ಇಂತಿಹಾಬು ಫಶಂ ಒಯ್ ದೂಹಗೆ ಕುರಿ ರೇಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ವಣಿ ಮಿ ವಜೂದು ಗೆಲ್ಲುವಾ ಲೇಫ ಬಾ ಜಮಾಲುದ್ದೀನುಗ ಒರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ವೋಟ್ ದಾಮ ಒಯ್ ದೂಹ ದಿಮಾಕೋ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ಗೊತಕ ಮಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮೆಂಬರು ಹಾಸ್ಕೋ इलेक्शन कमीशन के नायब रईस अमजदुगे मी एंगियो मक बदलुको एथनुको नेटवर्क इंटरनेट मी फद फोन लाइन फद कंतबिस गुला नदी इंतिहा वोट दानी में देखा इलेक्शन कंप्लेंट्स ब्यूरो होरी इनेक्टिवेट कोल्ला गायम को फेने गेदो एहमीम ए शकवा होशेलम के निजाम मुतुदगा बंद को फबेव मटका कोरिका देन कंप्लेंट्स ब्यूरो के एक बेबे फुलुंगे मोबाइल नंबर मी एक गोतुन देन मुड़ी राज्य पुणे हाजिर नोवेन तो हेनो मालेन देन हाजिर विकिंग मी हुशेल बे हुशेल सकवा हुशेली एक तेरे सते का फस मसला जिनाई तहकीक को पुरन जे बात के सते का फस मसला ओइकम फाहक को ए कंप्लेंट्स ब्यूरो निम्मा फवनिको ए मसला तब पुलिस सर्विस हुशेल मकानुदा ये दे निम्मा फर जवाब तक डिस्पैच कुर्म कानुदा मी नतीजा के मी इंतहाब के दायमी नतीजा ऐलान को निम्मा ये तो दें पुलिस सर्विस मी तहकीक कुर्म दिए वोट आकुले मसदा कुरिय गोस्कुस ओबा सारिफ में वोट कर दास्ता शिरड को मी वेमको हवाल को अंदाला फवनी एमा मी वरपड़ती जिनाई मसला तक कंबडोन तक इंतहाबी एजेंट रईस अब्दुयामिन अब्दुल अयूम के हक तक कन्ने नू गेल्डिंग दी होम दिवी हरयति घ आळगोंडुगे हग्गु सिमिने गोता मीगे तेरे कोम्बे वेफळगे हग्गु सति थिबे फुळुंगे हग्गु सिमिने गोता इगे तो आळगोंडुगे सन्नान हग्गु कोबाहे आळगोंडुगे वोट अहालमुगे हग्गु आळगोंडु दी वोट के नतीजा निकुति मिनिमम इंसाफ और इंतहाब की देरे खं आळगोंड काशोर कुर्म की गाना सासी तिहि कोम्बे रहते के दिबिगम हग्गे ehna wes egoto ka numi वोट के नतीजा निकुमे गोसोती मी हम मुलिंग ओळवाला इंगे तो रिच कोल्ला हम बाति हरां फेर गफ इंतहाब मी एकंकं वारा बोडं आळगुण में मी मसला दिरासा कुरिकुरुंगे तेरे हास को बलि होंगे मी दादी फो मी आम वेगे दिया बयान तक ये एग एम कुरुकुरु रिपोर्ट के मी तकंड के वाहक बलि हम बुड़ी एन वैसे के बोरे तब बाइक के बया ये तो ये सब बाइक के बया के बोरे एगा आळगुण बस तेरे पर के मी के बया पेनी फवे एहे में मी बस बयान का बस वरात को ने बलि से को इनकार न कर एक इतरो बस आळगुण में बस एगे कितम बाइक को बति मीकं का दान ये तो एहे में मीकं का में नुफोरवेन आळगुण मियद हुशेली मा मियद नुबेली कम वंजा अल्लाह के रात फुलु हम लाइव टीवी का रायतुन लाइव को बिदानवानी मादमा बस मीकं का बेले ये तो एहे आळगुण में बेनुवनी मियद बस हम मीकं दोच कोरा मीकं का कमा बे वरात हुशाला बराबर से देख आउट में बे मी हर दिरासा को मी हुशेलम के मसे के कुरियदा मसले का बात ही बड़ा आउट में दिव्यों के सुवात मिकम को बगे तफसील सुवात होरिया आउट में रगली ए मी कुरंग होरी मसकत का कोमसे के असर के कोफान ती आउट में एक बगे तफसील तो देने करने एन में आउट उदेवर को बड़ा दिल को दा दीवी करने के दिव्य पूर्ण हम आउट में हम कार्य के रात को देते रहे हम टीम के फरात मीडिया रही ना बद्ध कुरान ए मेवा का धन्यवाद हम फुर्सत अवर बहुत शुक्रिया हैं तो मिहार अलवनंगे अलवनतन उस्ताद रागे अदियास मी आसिफ वारा तफसील को ते फुन्ना बिदाल दे अलवन कोरे मुरे कंतता को बैक मी शक्कने अलवन एम्मा फुरतवा दुहम फेरी मियादा हम बस बनो मियन वाह के की दिहास अशारा इंतखाब की ए बायक मी होंगे हक तो फेरी गने वर बड़ा उड़वाले अलवन गतुम बिदन भी इंतखाब नाकामयाबी फरायत तो गतुम उड़वाले गेली उबा इंतखाब कम अदि मियदुगे सरकार में होती
ඔළුවා දෙෆවා ඉතිහාබගේ තෙරෙන් ඇස්කම වර ගින ෆහර අලවන වෙන්න මීඩියා තන්තු වාන් වාදෙන්නේ ඒ නෝ කන්නේ කරුණ මේ දක්කා වහකි ඉන්තිඛාබුගේ තෙරේග එබහුරි ආදයා ඛිලාෆත් දෙමෙ බිදෙබේ ෆුරසේ ෆා කොලේ ෆදා ජිනායි බොඩති මසලතකේ ෆෙම්මතිය ඒ ෆෙම්මතිය ඒකන්තත අලවන වෙන්න වනි දිවි රාජ්‍යයේ අදලු ඉන්සාෆ් ගායම් කුරුමගේ නිසාමා හැමය ගෙන්ගොස් එහෙන්නම වෙස් අලවන වෙන්න මියදා හැමේ විවණි එකමගේ ඉන්සාෆ් එන්නොදු විෆා මේගේ තෙරේග ෆාහග කොල්ලේ දෙකම අලවන දන්නවා දාන එකම කී දිවි රාජ්‍යයේ කුෂෙක් කොෆි කම වඤ්ඤා එකම් බෙලමුගේ මුතුලග බාර්වරිකම් ලීෆුනොන්න ෆරාතකි මොල්ඩිස් පොලිස් සර්විස් එහෙවීම ඉන්තිඛාබෙන් ඔළුවාලම කියනවත ඉන්තිඛාබාගම සෝමතන් ෆදමකි ඒ වරබඩ මස්සලේ දෙමෙ ආසිෆ උස්තාද ආසිෆ ෆාම් කරේ ෆදාන් එම්මෙ හරජතුන්ගේ හග්ගොත එම්මෙ අසාසි හග්ග ඒක හිබිනේ ෆවාකම ඉන්තිඛාබකි මියදාහමේ දියර මොල්ඩිස් පොලිස් සර්විස් ක ෆරාතුන් මි ශක්වාත බලා තහගීගෙන් හින්ගා ෆයන්නේ එහෙවීම ඒ මොල්ඩිස් පොලිස් සර්විස් ක ෆරාතුන් මිකමුගා වෙෆයි වරබොඩ ඉහමාරකම හාගිගත ගලවන්න කවුරු කො එහෙම අලවන මියදොස් මි ගෝවාදනි මොල්ඩිස් පොලිස් සර්විස් එකන්ත තරංගල බල්ලවද වාසි අලවන එකන්ත ලෝකල් මාසිකෙ මිකොලි ගින්න යන ඒ එක දෙවන කමෙන්ට් ෆාහ කොල්දානේ හම මි ඇස්පෙක්ට් දිවි රාජ්‍යයේ ජුම්හූරියාගේ ලානු අසාසීග වර සරීහ කො බයන් කො ෆොන්න කමෙ අදුල් ඉන්සාෆ් ගායම් කුරුමුගේ එම්ම මති ෆරාතකි දිවි රාජ්‍යයේ සුප්‍රීම කෝර්ට් කම আদি සුප්‍රීම කෝර්ටුගේ එම්ම ඉස් ෆරාතකි උත්තම ෆණ්ඩියාවකම ලානු අසාසීග කලාහුදුන් ලිය බයන් කො ෆුවා රාජ්‍යයේ කෞමි සලාමතා බෙහෙ රාජ්‍යයේ රජතුන්ගේ එම්ම බොඩ මස්ලහතයේ හිමනේ කම දිමා වෙච්ච කොමඤ්ඤා දුනියාගේ බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිස් කෙස් අදි දිවි රාජ්‍යයේ අමල කරමුද අසුලේ සුමෝටෝ කේස් නගයාගෙන් බෙනුමකි සුමෝටෝ කේස් කි ඒ දිවි රාජ්‍යයේ සුප්‍රීම කෝර්ටුගේ අමිල්ල ඉස් නෙන්ගෙවම එකමෙක්ගේ හිඟමුන්දා කනවත ඒ විෆය එකමකම වේ ෆොන්න කබුල් කරවේ හිඳුග එකමකා බෙහෙ අමිල්ල තහගි හිඟා කෝට මසල් හොෂේරිකින් අබේ ෆොන් අමිල්ල බදාෆිය ගොතන් නිමු උත්තම ෆණ්ඩියාර එමට ෆානුගේ জিম্মা මිකමුග අදා කරවා වාකම එක්ගොතක වෙසවන්න අවවල නොකරවේ එහෙමීම එබේ ෆොන්ස් දිගුම් වයි සෝස්තර හිමිනේ කම නොකොද්දු කොල්ලේ ෆෙක්ක මි අලුන වරබඩ කම්බුවා කම එහෙමීම මිම සුප්‍රීම කෝර්ට් වෙස් මිකම කන්කොල බඩ අලුන හිවන ෆර්වාති වා ජෙහි හාරතික කන්නේ මියොති ඉහ දුහග channel 13 එදු කොල්ලි එපිසෝඩ් දක්වා ගොඩිගෙන් වෙස් හැම ඒගේ තිම්මන කම ගොතුක අලුන ෆාහා කොල්ලානේ දිවි රාජ්‍යයේ කුෂෙක් පුරාකම වඤ්ඤා නොත කුෂෙක් කුරුමුගේ මවලුමාත ලිබිජ්ජකම වඤ්ඤා අදි එනුංගතක වෙස් කුෂෙක් පුරාකම එව්වෙස් වර ඉගිජ්ජකම වඤ්ඤා හාසගතගේ එකමගේ තහගීග නොහිඟාකම වඤ්ඤා තහගීග කුරුම මොල්ඩිස් පොලිස් සර්විස් නොත තහගීග කුරුමුගේ බාර විෆා ෆරායිතක එංගුමකි ඒ කානून අසාසින් දිවි රාජ්‍යයේ ප්‍රොසිකියුටර් ජෙනරල්ග දිෆා බාර කානूनी දස්තූරි බාර මිතාග වරග්ගින වාහකත දෙක්කිවිච්ච වරග්ගින ෆහර මීඩියාග තිලෙවිච්ච එහෙමවීම මාලූමාත් හුන්නානේ ප්‍රොසිකියුටර් ජෙනරල් කම්පෙක් පුලාහම වෙස් ගොස්ෆකම අලවන දබුල කරණි බි ඉන්තිඛාබ රිපෝට්කම බේව එහෙමවීම මේ ජරීමායි කුෂේ කොරේෆවා බයක මිමින් ගාෆවා ඒ කුෂුග මාලූමාත් මීඩියාග සරියා ලිවඩන්න වියස් අදි බයක කුෂේරිකම ගාවියස් ප්‍රොසිකියුටර් ජෙනරල්ගේ කානूनी දස්තූරි জিম্মাයකි එකම තහගීග නොකරාකම වඤ්ඤා मोल्डिस पुलिस सर्विस अमरू कुर्मुगे बार मोन्ने कानून असासी विधीफ प्रोसिक्यूटर जनरल मी मसल तहगी को दबाश प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ मीडिया तिंगार तेरेगे मिकम कुरबा फेने एहवी मी प्रोसिक्यूटर जनरल बस कानून असासी लाजिम को फवा दस्तूरी बार वेकन बेनो नोको बायगे हगुत निगुड़ा गतोटका एगे जातुग दो कोल्ले बकमाल कबूल कोले एहवी मी तीन बार कानून असासी लाद को फातिम फरात को बिस्मिति गोस्फा एहवी मियद अलवनमें प्रोग्रेसिव कोalition को फरातो पीपीएम के लीडरशिप खास को इसने गमतिंग मिकाहा कंदत के फेमत वीमा मिकमा अलवनमें ऑपोजिशन पार्टी के गोतु ओएफा अदि खास को ते जिम्मेदार ऑपोजिशन पार्टी गोतु ओन्नेरुगा मिफदा
ರೈತುಂಗ ಹಗ್ಗುತ ನಿಗುಳಾಗನ ಫೇರಿಗನ ಫುವಾ ಕಂದತ್ತ ಅಳವಣ್ಣ ಇಂಗೇ ಹಿಂದುಗ ಅಳವಣ್ಣ ಏಕಂದತ್ತ ಕಮಾಬಿಹೆ ಫರಾತ್ತ ಕೋಶ ನಾಳ ದೂಕೊಲ್ಲುಮಕಿ ei opposition party ge furihama zimma alwon ada kurum rekikatum kama alwon party ge leadership nos kabul koran hoda alwon kabul koran hevema ppm ge legal team ge faratum ppm leadership agoligen mi masala alwon midani kama be farattaka hoshala koyegen dama den miga maagina tafsila nudennakum gaves mutlabu ko mige miga jumla ko ebbahum buna konya mi intikhabaki mi قانون تک خلاف هنگافوا جریمہ تک ایک طرح کی ہمنے انتخاب کم گواتیوے اے انتخابا به کنتتا එකමුග හගු ගෙල්ලිවා ෆරාත් තක හොදා දිරමට්ටක දොස්තු ගානුණු ගිමු තරෙන් කුරංජි මසෙක්කෙත්ත කුරුම අලවොන්වෙන් මියදු ෆෑතිල නගාගෙන නොත ෆේවලාගේ මිතිබි එවාහක තෙෆොන්න හිස්සා කොල්ල ආසිප විදාල විහින් කුඩියම් එත්තාගේ මේගේ වර බොඩ තෆ්සීල් කො තිබෙෆොන්න හැමෙන් අලවොන් මාලුමාත් හිස්සා කො දෙන එහෙනම් බස් වකි මෙවනි කන්තත්තයක හාව හැම එබ්බ ශක්කෙන්නේ ශ්‍රේඩ් කොල්ලම කී දිව රාජ්‍යගේ සගාෆත වෙස්නු අලගොන් ආසිප මෙවා දන්නවා නේගතෙන්න දිවහෙර අලගොන මාලුමාත් දීෆගත වියම් දිව රාජ්‍යගේ ඉන්තිඛාබත නවාර්සතයක හයිති හරකම් කිකොන ඒවර කොරින් බෙලිකම ගාවියස් ඉන්තිඛාබත බාබ්වාෆ ඒ ඉන්තිඛාබගේ වෝට් කරදාස්ත නත්තාල්ම කී දිව රාජ්‍යගේ සගාෆතුගේ තෙරේගේ හිමනේ ආදකාදෙන්නු අනෙන් ඉන්තිඛාබ අවමහමේ මාණේකි රියාසි ඉන්තිඛාබගේ ඉන්තිඛාබ නුම ෆහුග ඒ වෝට් කරදාස්ත හුන්නානේ රක්කාතරිකමයක බෙහෙට්ටිෆා දෙන් අන්න ඉන්තිඛාබෙන් අන්නන්දේ ඒ මානා ගලවන දානකුරණේ මිසාලක දෙහාස් අශාරාගේ ඉන්තිඛාබ බෙවිච්ච කමඤ්ඤා දෙහාස් නවාරාගුණ රජිත මජිස් කමඤ්ඤා රජිත මජිස් ඉන්තිඛාබ අන්නන්දේ වෝට් කරදාස් හුන්නා EFO gati එහෙන් ඉන්තිඛාබ කමඤ්ඤා ඒ නිමුණ ඉන්තිඛාබ වෝට් හුන්නානේ දෙන් අන්න ඉන්තිඛාබ කාමයි කොම්ම රජිත මජිස් ඉන්තිඛාබ වෝට් රජිත මජිස් ඉන්තිඛාබ මොනවා කියන්න මෙදෙන්නේ කි ඉන්තිඛාබගේ වෝට් නිමුණීම ජිහිගෙන් අන්න එම්ම ආවහම ඉන්තිඛාබ හැම එක ඒ වෝට් හුන්නානේ ඒ දිව රාජ්‍යයේ ආදකාදයක සගාපතකී එගොතකමති ප්‍රැක්ටිස් කරමුන් අන්නනේ දිව රාජ්‍යයේ එහෙනම් බස් මිෆහාරු කන්තකුරි යා ඛිලාෆ වරන් අවසරවයගෙන් එත බයක ගොඩිගෙන් රජතුන්ගේ හග්ගොත ෆොරෝමට්ටක නිගුලාගන් ෆග්ගොතවගේ හෙකි ෆොරෝමට්ටක ඉන්තිඛාබ මේ වෝට් කරදස්තවනේ නැත්තාජි මිහොන්නනි වර බොඩති හගීගත වර බොඩති ජරීමාත හිංගි ෆෝරි මිකන්තත් හගීගතුක ගානෝනියුගේ තරෙන් තිලක ගානෝනියුගේ තරෙන් මේ හග්ගොත හොදා දෙනමකි ඒ ඔපොසිෂන් පාර්ටියගේ जिम्मायकम आलोन कबूल करो එහෙම එවාහක ප්‍රෙස් බ්‍රීෆින් එක හයි ගොතුක තියෆොන්න හැම මාලුමාත් හිස්සා කොල්මට කමී දාලුන බේබි ආලුන වාහක මිහා හිසාවුනේ මේ මිදෙන්නේ ගොතුක මතින් සුවාලේ ගොතියා ඒ සුවාලේ තක්වරම ගෙන්දිව මම ආලුන ෆුර්සතාරෝ आदे सुप्रीम कोर्ट कुन्ने सह इंतिहाबिकम कनुने बदन जे कम नेकम क निम्मा पेने तो मिहारो ए मसला के तेरेगा निम्मादम को उन्नाने ए तौगीपुरन जे बुदुन तौगीपुरन जे भावति के कंतत के फाहग पुरे पोइकम एकंकम बलम मोडिस पुलिस सर्विस कमा बे मोसात कामर को मोडिस पुलिस सर्विस मिकंकम बेलम फेशी में इगे तो मिहार इलेक्शन कमीशन कानून लाजिम को के कुलवाला पण इलेक्शन कंप्लेंट्स ब्यूरो इन्वेस्ट मियति सते का फस मसले बोते हम एकने जिनाय तौगी पुरचे एही में ए ची तबस नुबला शरीफ फाक पुरी इगे तो देम पोलिहुं मी पार्टी हुशाला के पोलिहुं बलमुन दिए मसले एक आलगुन बस दिकफी में थेरे ऊपर गिने मी हुं के बयां नगा फतंग एही में पुलिस सर्विस के मसद तहकीक कोक्को ओव्वा वोट करदास्त अंदाली इगे तो එහෙමම शरीफ हितो में नत्ताली
තහගීක බේනුවා එම්මෙ බොඩුවේ මාද්දී හෙකි ඒ කරුදාහක හොරි ගේතෝ කරුදාහක कैंडिडेट नंबर 1 का देखा हरीरू का कैंडिडेट नंबर मी इब्राहिम मसोलियुगे नंजहंग इन दिमाग लो मी फंड लोगो बेसुरी हम बेनी इम्मेंड एक ऑब्जर्वर न मंदुपुंड पाह पुरे फुराइस जामन के नंपुला दिमाग ने हिंगे तो वोट कर दस बला दिन वरगिन कंकम फेन्ना सिक्योरिटी एवस स्पीच है ने एमेरा ते वोट कर दस ता अंदाली एहम में हेकि नत्ताले वेण तो नु नत्ते नु देवेण मी वोट करते असता लोलुन दु दिरिदिबि इंसानु गबति वरगिन अददक इलेक्शन कमिशन गे ಏರುಗತಿವಿ ಮೀ ಹುನ್ನ ಮಿಹಾರುತಿವಿ ಮೀ ಹುನ್ನ ಅದು ಏಕೇಕಿ ಮೀ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉಂಗೆ ಮಂದೂಪ್ ಹುನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಹುನ್ನ ಭಾವರು ಮೀಡಿಯಾ ತೋಗೆ PSM ಗೆ ಬೇಫುಳು ಸೆಬತಿವಿ ಹಿಂಗೆ ತೋ ಚಾನಲ್ ತಾಯರಾಗ ಬೇಫುಳು ಏಕೇಕಿ ಬೇಫುಳು ಗಬತಿವಿ ಸತೇಕೆ ಆಗಾತ ಬೀಂ ಗಬತಿವಿ ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ಮರಾದೆ ಬೇಡ್ತು ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ನತ್ತಾದೆ ಬೇಡ್ತು ನೂ ನತ್ತೆ ನುದೆ ಬೇಡ ಹಿಂಗೆ ತೋ ಮೀ ಪೊಲಿಹುಂ ಬಲ ನುಣಿಮೆ ಖಮೆ එහෙම ජිනායි බොඩති කන්තත්තක ෆාහ කුරේෆ ඒකම් බලානොනි මේ ඔබ කියන්නේ සාහින්තිහා බෙකව නිම්මානි ನುಣಿಮೆಣ ದೆತ್ತೋ එහෙම ඒ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿ ಏರು ನಿಮ್ಮಿ ಮಸ್ಸೆ ನುಣಿಮೆ ඒ මස්සදේ නුනිමේ ඒ මස්සදේක නිහායි ಹುಕುಮಕ ಹಮ್ಯಕ ನುದೆವೆ ಅದಿ ಅದವ್ವೆಸ್ එහෙම එකන් එබොයි පොලිහුම් බෙලි මස්සදේ වෙස් බලේ නුනිමේ පොලිහුම් බෙලි හිසාබුම් වෙස් බලා ඒ බෙලි බෙලිමුම් වෙස් ප්‍රොසිකියුටර් ජනරල් කොෆියා මස්ස දවවා කුරේවර කන්තත්තක ಹುರಿಮಾ දවවා කුරම් වෙස් පොණුයි ඊයතෝ දවවා කුරම් වෙස් පොණුයි එහෙනම් මෙස් ඉබ්‍රාහිම් මසෝලි හංගා පොති ප්‍රොසිකියුටර් ජනරල් ආස් ද බිෂාම් වෙස් ಅದು ಏರು ಏಕೆ ಮೊರ್ಸಾತಾವತಿ ವೆರಿನ ಕಲೆ ಮಿತಿತ ತಿಮ್ಮೆ ಬೇಣುಮಿಯ ತಿಸಕನ ಹುಟ್ಟಾದಾಶ ಏ ಏಕಂಕಮೆ ರೈಜಿತುಂಗೆ ಹಾಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಕೇ ಸಾಬಕಂ ಪಾಕೋ ಬಣು ಬೇಬೆ ಹಿಂಗೇತೋ ಏಯಿ ಅಳ್ಗುಣಗೆ ಸಾಕೆ ತಿಬೆ ಬಣುಗೆ ಸಾಕೆ ಎ ಹಾಗು ಹೋದಾ ದೇವೇನೆ ಹಾಗು ಗೆಲ್ಲಿ ಫರಾತಕ ಮಿಕಕ ಬೆಲೇನೆ ಮಿ ಸತೇಕ ಮಸ್ಮಸಲ್ ಬೆಲೇನೆ ಅದು ಪೊಲಿಹುಂ ಮಿ ಬಲ ನುಣಿಮಿ ಒಯ್ ಮಸಲ ಮಿಹಾರ ಸಬಗೆ ಫೈಲ್ ತ ಹಿಂಗೇತೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬಹುರಿ ಫೈಲ್ ತ ಮಿಹಾರು ಏಚೀತ ನತ್ತಾದೇಸ್ ಮಿತಿವ हेकिवेरी सतेक हागिन हेकिवेरी केर तो मरालाने नू मारे नुलेवेने के तो अरुण एकम कम बलाने मियदु हुशाली में मियदु नुबलाफिया मियदु एकम कम इंसाफ नु दिफिया मादमा अरुण में इंशाअल्लाह अरुण इराद पुरवे इसपे होरे एकम कम बला ये तो इतो आगे बिहार शरीफ बनफवे हम कंडेड़ी के अदि इलेक्शन हुशेली फवेस सतेक नोदी हतर शकवाय बायरु एतरु अड्डी अ शकवा वेलिफवानी एमा कंडेड़ी के सतेक हशकवा अति नुबेली सतेक हशकवा नुबेली है नुबेली ओपका ओपा कीनतो नतीजा इलाम को एक फाइनल में फाइनल नतीजा के तुम इबाले बेन दे देम्बेती कुरा बिस्वाला गुलकन सुप्रीम कोर्ट अंगा पोती विमर्शल बेलेनी हाई कोर्ट से हाई कोर्ट मिबुननी प्रोसिक्यूटर जनरल ओपियुम ने हाई कोर्ट मसल हुशेलेनी मी प्रोसिक्यूटर जनरल ओपियुम मिबुननी पोलिहुम तहगी को गन्ने मसल बेलेनी पोलिहुम मिबुननी प्रोसिक्यूटर जनरल ओपियुम तिमन्नमेन अंगा गन्ने तिमन्नमेन तहगी कुरवेनी एमिमा मिउलनी अबम्मने दमम्मने वाह किया कन्नु मिउलनी कुरवा किया कन्नु मिउलनी कने एलिगे मोडिस पुलिस सर्विस के जिम्माई बयक कुछ कुरा कम एगे या हिदक एकम बेलु एकम नुबल्लवा हम कोम्मे बेपलकुस कोम्मे मोससाकुमस हम गयम दुरल्लमु गेंदिये एहमीमा आलुगन मिदेन्नेवी हम कंडेलिके मिमसल बेलेने मसल बेलेंतेने बलान में आलुगन में मिदन्ने हुरिया मोससा मीग जवाबदारी कुरवान में आलुगन में मी हेके एकनी हग्गे नो रैसामिन एकन हग्गे नो दिवे हिकोम में रायित तग्गे सग्गे एहमीमा यवाका आलुगन दन्ना शुभ මේ මාත අලෝන් හම තියා ජවාබ අරවන් හිතගෙන හම දන්නවා නැති විතර ඉංගත දිවේ රාජ්‍ය සුප්‍රීම කෝර්ටුගේ 47 ගසියා දෙහස් අශාරව නහරු හුකුමුග බයා කොෆවනි දෙකමෙන් නුකුර වෙනකම ඉංගත ඒ කන්තයකි ඉන්තිඛාබක් වල ශරීයත් ගෙල්ලිෆවා කමෙන් එක්කමෂා আদি ඉන්තිඛාබ අලුම් බාවන් ජෙහෙනේ ශරීයත් ගෙල්ලිෆවා කමෙන් එක්කම් ඒයකේ දේ ඉන්තිඛාබ අලුම් බාවන් ජෙහෙ සබෙන් එක්කම मी 47 गजियां कंडाला फोइके मिहार अलगोन मिकुरणी किए मिमसक्कते हुकुम को मसक्कते अलगोन मिकुरणी जिनाय कोत्तके कोफवातीवे ए जिनाय कोत्त इग्नो पुरेफवाती ए कोत्त बला होदुमुगे मसक्कते मिहार कोलोमिना एहबे मी देवाह के मी देखे एहिमा अलु हितुं मिहावरुं तिसवालुगे जवाब नगलतो मी तिसवालुगे जवाब कानुगो नियत
ආද එහෙම බෙෆුල්ක වෙත්ත ෆුර්සත් అవును సను షాకర్ కదా ආද දැන් දාවිච්චේ මේ රයිස් සෝදිය අනිවාර්යෙන් ඒකම මොකස්සල් විවාහ ඒකම කුරිය නොගොස්සල් පාක දැන් ඉස්පඤ්ඤාමු හම මේ සරකාරව ඒ සෝදිය එන්නේ හම ඉතිබේ වෙරින් ඉතිබේ තන්තර දැන් ඉස්පඤ්ඤා විපාරු කෙෂොන් ඉනතෝ දානි ඉහාරේ උම්මේ දෙබෙත්තෝ හම වේෆුරුන්තෝ ඉතිපෝනම් වේෆුරුන් හේරු කොරෙදි කම න්‍යාස් කොරපානුන්තෝ ඒ සුවාල් ඒ සුවාල් කි දැන් අවුල සුවාල් ප්‍රමාණය සිද්ධි කොමසරක ඒක ජවාබ් දෙකක් ගන්න විපාර මේ කොරණි කි ඉන්තිහාබා මේ වෝටුගේ මස්සලේ නම එකට ජිනායි මස්සලතෝ තවගේ මස්සලේ බලම් වලින් මස්සේ ලස්සන වලින් අවුල සුවාල් ප්‍රමාණි දවුගේ මිහායි සාබ න්‍යායරුග අනෙක්කා මේ කමෙන්ට් දෙල්වඩාගති ඉන්තිහාබ අනෙක්කා ඉස්සේ ආමීන අපරාධ ආ වෙනු ෆ්ලෝවණි තෝ ඒ පිළිතුර මිහායි සාබ ග්‍රෑම් මොහොමඩ් සෝදි වේල් ඉන්තිහාබ කි සහකන් ඉන්තිහාබ කම නිම්ම වෙනු ෆ්ලෝවණි කරේ දිමර සුවාලේ කි ఓటు గుణ మరుకజకు మీరు ఫుర్తమ ఓటు గుణముಗೆ ತೆರೆಗ ಓಟು ಗುಣ ಮರುಕಜಂ ಫುರ್ತಮ ಓಟು ನತೀಜ ಐತಾ ಏ ಬಹುಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಸವಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಪಣ ಬೆಲ್ಲುಮುಗ ಓಟು ಗುಣ ಮರುಕಜಂ ಪೇರುವ ಮರುಕಜಕು ತಿಲೇನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂದುಗುಂಗೆ ಕೊರಿಯಾ ಬೇಪಣ ಸ್ಪಿಕಾ ಏ ಉರಿಯಾ ಬೇಪಣ ಕುರಿಮತಿಗ ಏ ಯುದಾನ ಕುರವ ನತೀಜ ನೂ ಎ ನತೀಜ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಹು ವಿಧಾನ ආද ෆුර්තම එම්ම ෆහුගේ ෆහසුවාල අලුණ ජවාබ අනේ තවුණ ආසිෆ් මෙහාර මේ අලුණ වර රංගල මිති දිරාසා කොෆෙන් ජෙත මිකනාගේ මිතේ දුයි අලුණ කි ලාමතුර ගම්මි විලා කොලජුග හුන්නනි බෙහෙටිපා මාලය වෝට්නා රජිස්ට්‍රි කොපති බේ මීහුන් උළුමාලයගේ සූරිය උළුමාලය වෝට්ලා බේනුවා මිහෙන් මෙස මාලය වෝට්ලා බේනුවා මීහුන් මේ වෝට්ලා පොෂිත හුන්නනි විලා කොලජු ලාම් ඉස්තු දායරා ලාම් මේ හොනදු දායරා ලාම් ගමු දායරා ගේ පොෂිතම් හොරි මාර් දායරා සුන්නන් කම බෙලෙ දැනස් මි තිම් පොෂීග යගිනු සමස්සත දිමාගේ බොහරි තිම් පොට් එක වහග මිදන්නවා එම්මෙ තිම් එදි ආකේ එම්මෙ වෝට්ලා මරුකස කොම්බස් තිම් පොෂි ගියදෝ හොනදු දායරාගේ වෝට් පොෂීගේ මේ ෂීට් තෝ ගොරියාදා කවුන්ටර් ෆොයිලා දිමානුව හුට්ටා එකම් वोट फॉर कार्य गति भी ऑब्जर्वर मंदूब फाहा को तिप्पा ए वोट फशी इंगे तो बंदू को ए वोट फशी के नतीजा ऐलान पुरम गुना वोट गुना फशी ए हिसाब फशी के एकमा हिंकम नुजे के देफरातुं गोस इलेक्शन कंप्लेंट्स ब्यूरो का मसल हुशालंगो सेता गागड़ का 40 मिनट ए वगुत कोण तेरेगा नतीजा ऐलान को निमाल लाम कौन दायरा का इस्लाम इस्तु दायरा का सम बिखाल गोत के दिमाग इंगे तो आतुगा इंगिली का फाहा कनु जा और मा एक को देफारा वोट लेवमा बहा वर मिखाद इश्यूज तक यासुद्दीन को बैठी पर गावल विलिगी दायरा के वर्ते को इस बावर मसलते बोल बावर कोन तंगे वोट बावर कोन तंगे लंका को इस हुकुर मिसाल भी दन्न वाली एहे में मेगे तो एहे मी बा अलगुन में देनवा वहां के कि वोट फोशी तकुम भाई वोट फोशी तकुम ए वोट फोशी दरु का इलान को नतीजा वसा है नूने ए मसले बस एवको तो हुशेलिगे लाइव को मुशेलिगे बलबला औवा ए वोट फॉर नुगुणम अंगा फव्वा सरीफु के हेंगुमक वोट फॉर इसको मुरी मिया एबारे बुनफ मी इतिमन इलेक्शन कमीशन के वेरी मिया अंगा गोथरे तिमन में अमल कर तिमन नुचेने कंप्लेंट्स ब्यूरो अंगा गोता अमल करा एकम इलेक्शन कमीशन के मेंबरुम के कंकम मी फारवरी बलम मी इलेक्शन कमीशन के मेंबरुम ना इतबार नुकुर विधान ते कंप्लेंट्स ब्यूरो गायम को फमियो हेम कंप्लेंट्स ब्यूरो का मिकाले पड़ते कंकम फाहा मसद हुशालंग गोस मसद बलबला औवा इलान को निमाला पे वोट दे हमें कन वोट फॉर की तरफ इलान पूरा नतीजा को रस्मी नतीजा का नुआ नहीं गे तो वोट फॉर के रस्मी वक्ती नतीजा वाणी ए वोट करदास तो बाबर मसद मुळे कम बन्या इंतिहाबा बे है मा मरकस ए करदास त गेन वोट फॉर त गेनेस ए थानु को गुणन है 27 में टीमें के कुलवाली है तो मी 27 में दुनिया के बिबे अदि एगी फे गोदादी एक मी मारवी का एगे कशंडे कीवें तो नुगुणी ए 27 में तेरे गे तब का फेन्नाने मी हुरी इंगे तो रोबर्ट फाग जहां फोन है इब्राहिम मोहम्मद सोलियो का नमा दिमाग है बोरी हुस एक पेटानक एक कुतका यार आर्गुमेंट दे दे हे फाग विद्या हुन्नानी एक कुतका नूंग हेन्ने नु इंगे तो ए पेटानक फाग जहां फोरी खरदास त फाग करे वोट फोसी तको इंगे तो मिखाने बोडति कंत त फाग करे वागुती रस्मी नतीजा ऐलान कुरी एम्मे पोट्टेबस बाजमाउद्दीन को हमने इंतहा भी मा मरकत गेनेस एम्मे फोट्टेबस नगुना एप्परिवेस मी क्या पड़ वाह के तो
ದಾಯಮಿ ನತೀಜಾ ವಿಧಾನ ಕುರಿ ಎಪ್ ಪರಿವೆಸ್ ನಗುಣ ಪೊಹಿತ ಗುಣಂ ಹತಾವಿಸ್ ಮೀಮ ಟೀಮಿಂಗ್ ಕುದವಾದಿ ಹಿಂಗೆ ತೋ ಎಪ್ ಪರಿವೆಸ್ ನಗುಣ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಪ್ಪ ಮಿದೆನೆ ಎಪ್ ಪರಿವೆಸ್ ನಗುಣ ನತೀಜಾ ವಿಧಾನ ಕುರಿ ಗುಣಿನಮ मी वोट करता असता गोहरी बोडती मस्तत एर पाहक फोरी मस्तत इतुर थिलवा हिगे तो मी एव्वेस कोतका इंसाफर इंतहा बिकम बेलेन एव्वेस हमें ने अळगुण में नाम मी ते नुवे अळगुण में मियदु उशाला इब्राहिम सोदे नुबलिया मादमावे सुशालाने बेलेन दुवे अन्नान देत्तो एन गेन मुडी उमर सतेकार वेने बेरकम होरेवेन तो नुहरेवेन नु गे तो नुहरेवेन එහෙම රයිතුන ඉන්සාෆ් දිබෙන් දුවේ අන්නාන එහෙම අවුන් මෙන්න බොඩති කන්තතක පාහක වීමා මියදු මේ තිම්බාරු එමිංග මුර්තරේ ගොතේ කියා අවුන් මෙ මේ නුබලා තිබුන් ඒකි එවස් කොතක ඉන්සාෆ් රංගල ගොතේ නුන් ඒකි අවුන් මෙ මුෂාලාන අවුන් මෙ මුෂාලාගෙන් බෙලුමානු බෙලුන් එහෙන් කම බලන් ජෙහෙන් නුබලියා මියදු නුබලියා මාතමා බෙලෙන් එහෙම ඒ උම්මීදා එක්ක යගින් කම එක්ක අවුන් මෙ මුෂාලා නේද මේ හසන් ශාකිරගේ දෙවන සුවාදකතුග ආහා කරවි මේ ඉන්තිහාබුග ඉස්මා මාෆ් කරව ඉස්මා විදාලවේ මේ අලගුණුගේ මේ මසකත කී රයිස් අබ්දුල්ලා ජාමන අබ්දුල් රජෝම අද වෙරිකම ගෙනවට්ටක ඉන්තිහාබ ගේ මසල හොෂාලාට නෝ රයිස් ඉබ්‍රාහිම් මොහම්මද් සාලිහ් මිහාරෝ වෙරිකම ගෙහොන්නවි ඒ නුවාකම කනවා ඉන්තිහාබ ඔලවාදංගාකම කාවිස් आदि वगन्नगं आकम कैलस एकं योति माजिया कोस एमने फान निम्बा फर निमंता कियो सेई निम्बी फर निमंता के कमा ए माजी अलगोनो को मसक्कत की हग्गु गेदे होगा बयगे हग्गु त होदा दिन मट्टक पूरा मसक्कत देन इगोडनवाने दिवे राज्य के सुप्रीम कोर्ट की निहाई गोतु निम्माफा मसलता अजुम बेलुमुगे इख्तिसास लिबिगंबा तने मीगे कुरीगा बिकहाले दस्तूरी उसूल तक खंडेली फेस है बहुल भाई बेफलोंग मसलत सुप्रीम कोर्ट निहाई हुक्म इवाफ वनिको हम सुप्रीम कोर्ट के बेंचुं अनेक्का ए मसल आलम बल्लवाफ एक वेक खंडालो वाफ बहुल हदो फोना कने तेफो ए बीमा सुप्रीम कोर्ट के साली सतरुन बजियाय मिगोत निम्माफवा निमवकी अलगुनो मिहुशाला मसला के तेरें ए बेफुन्ना मी मसले मी इंतखाब की ए बातिल कुरंजे वर्ग कंततके अलो फेमत वेज इंतखाब का वन्या एकं इतुर बेलमुगे इख्तिसास दिबगमनि हम सुप्रीम कोर्ट एविमा अलगुनो मी नगानु कुताता को तेरें अलगुनो मुशाला कंतता को तेरें देमे तिविदाले फदा इंतखाब नतीजा वैड कफ इंतखाब की बातिल इंतखाब कम खंडेलमुगे एवरो साफ नुकुताता की अलगुनो सर्फस पुरविज को वन्या नोता मी सुप्रीम कोर्ट कन्विंस को दिविज को वन्या ए सुप्रीम कोर्ट हम इंतखाब बातिल कुरमा की ए नुवाने कम अलगुनो बजागे नुवाने ए मिदंड भी है सुप्रीम कोर्ट इख्तिसास लिबिगम बाती फुरतम सवाल मी देवन सवाल जवाब की मी गत फुरतम सवाल की गत विदाउड और निहार हदाने ने सीधा फुरतम सवाल मी ए फाउ सवाल दत्त देसवाल एंड ए भी मा देवन सवाल जवाब और देवी जी को है को इतरो सवाल है सवाल අවුල මේ ෆෙනිකන්දී දෙහස් අශාරාගේ රියාසින් දිහා हम वारक कार्य में से वोट फुर्तंता बेटू में सम मी शरीफ वे सम राइस यामिना फेव करते ने किया इनकी का हुकूमत लीग दिमाग में सब की ए वगुता हमें भी शरीफ की राइस यामिन द्वारा क्या है कोई हम भी मैं गुता राइस मी शरीफ हुकूमत करन दशी देन एम फाहु दंडी वालों का मी वोटा हिसाब मस्से जे दशी आखिर तो गबूल करबनी मिहा बड़ो एम्बुरु में शरीफ में इहा पुरपुर वगुत को तेरेगा इहा दोस्त बंदे बड़े कमी गुरें जीवनी की में कौन तो कानून चीम गबूल करबनी रिश्वत तो उन्होंने की आलोन एक धन्यवाद इंगे तो हामा तिसवाल के जवाब आलोन अरवानी आलोन मिस पूरा सुवाल शरीफ जवाब देबा उसूल इंगे तो एके शरीफ कुरें तिबेफ्लों मीडिया बेफ्लों अस्सा बदलवा आलोन में पूरा सुवाल में शरीफ गौतम किया बेफलक शरीफ $2 मिलियन हुशेड़ी कम शरीफ विदाल विंतो है बिस्मिल कार्य वरा साफा के गौतम किया बेफलक शरीफ $2 मिलियन इंतखाब उड़वाद मट्टका नमस एहंकम के नमस इंतखाब तेरे हुशेड़ी तो है गौतम की काकतो गौतम की इंडियन एम्बसी के फर्स्ट नोट सेक्रेटरी गोतोगा एरगु हुन्नवी बेफला ए गौतम की मिसवाल जवाब देवी मिलता कि कुरंतो इलेक्शन कमीशन गम्मा एम्मा इस वेरिया के उन्न वेफला का
අවට්ටේ ගවර්න්මන්ට් ගේ එම්බසි ගේ ෆස්ට් සෙක්‍රටරි නෝ සෙකන්ඩ් සෙක්‍රටරි $2 million පුෂාලන් ජෙහෙනි ei ebe fula geega hunnawne ko gotam mas pushalu wanta $2 million no divehi tax fasan divehi rajitunga tax fasan musar devwagen divehinge hagguta himako dena zimmadar maqamaga hunnawane ko e maqamuga mas'uliyat ada kurumuge furihama zimma ebe fula konuge elifa waniko beru gawamega note ehem bis faratak ebe fula hushaid wengi geega hunnawane ko hushaid nana me ekant දෙවන කන්තේ ගොතුක අලවණ විවාහකදෙන් විවාහුතන් ඒවාහ කලන මනාව ගන්නාන ඉංගත ඒ එසවාදෙන්නේ කුරවාෆ එහෙම විවාහුත ඒවාහ කලන මනාව ගන්නාන හැම එකනේ මිස්වාලු තියෆලු ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් ගේ රයිස් අහමද් ශරීෆ් ආදමා කුරවාෆ එවනික් පන් ජවාබ දෙවහ කවන්නා එර්දම් වල සාෆි වීති ඉංගත එහෙම මිති කවන එහෙම මිකන්තත් මෙහෙම ඔතතිය මිදන් නෙවි ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් තරේක එබ හුට්ටේ ශක්කා වහු මුෆදේ බෑවර කන්තත් එක ඉංගත අස්පු කුරේකද යාද මේ mi news conference ko smagan holo kiwes intihab terega election commission ge paratum election commission ge memberum hasako election commission ge heru ge rais ahmad sharif iswe hore hingi jinai antatta kaka bule wahakata sharif adi korin rais yamena kitamme ekweri kamgo bi no yedo sharif mi hinga pori jinai kantattaguge purihama heki awulmen atuge ko algon atuge se pori awunahama ustad siddiq e vidalu gota awunahama sharif puren ahal tiwepun aswad dewa sharif kariga intihab bomati wima ege gaganakam e masde maha wima india hita mihun genesena malega guest house ega bathi bag enege gaage kureku meduruko e mihun gena mihaya ena denje lari kiha ware ena nudi yotto ade masekke puri mihuna ena kita lakka dollar por ko difa veto adi ene rajya ge siyasi ekeki farattakum kita million dollar ene difa veto ekan kama gole furiham heki awun men atu bohori mikan kam belene ige to hama me ustad siddi ge vidalu go to mikan kam belene alun में tuhumatu ekan yennu korani kinge to alun ngatu ko puriham hekka ko alun me dennawane sharif sida hama mikan kama hama hadiya badiya dibige sharif mikan ka ko famiti ekan kama gole puriham heki alun me ngatu bohor e tuhumatu alun me enga macha kuram ekan ka pele ehme mi kiye sawaben neti ad sharif ekan yennu inge to election commission ge ehni memberun ge kantatta be alun me ngatu ge bohori emi mesam kulli goto ka intihab namnu goto ka hataru ane hat bageti mi puran diye adi amjati hinga pori kantatta be akrom hinga pori kantatta be abi hinga pori kantatta be awon ngatu ge bohori ehme mikan ka belen mik mi horiha tafside me to kunu denne wen ige to jinai kan kama gole kantatta be ka horiha ech media ga mi portam do tija kore nilewen ekan kan tibe funus denodanno man henmes awon ngatu puriham hekka ekko puriham yagin kama ekko sari mi ham sida hilala boat ekge to air ge idikol farattako parkur ko misal danno ban ige to novelty print publishers me mehatana rajyega वोट करता हस्ता मी चापुर मुई नोवेल्टी माँ कुडागे मुशाला बाबा M7 माँ बोडो आगा इगे तो सारे संगठन ने कुरुमुद्दते की तरह वोट करता चापो के गिरनाने किया सारी इलेक्शन कमीशन में दूर के M7 ना मी डील होदा दिनी एर अलगुन में दो मत करने वोट करता हस्ता हकीकत गोरी चापो के गिरस इगे तो एकम टका इंडिया के गेना टीम हद्या मीहुं के तेरेगा किता मीहुं एर मी वोट करता हस्ता चापुरमा इलेक्शन कमीशन के सवाया आईटीया मिकं कम ए इंडिया शरीफ गना हास टीम के तेरे कितम मी नगा फोड़तो शरीफ विषय विधान शरीफ की स्कूल दौर गए ना स्कूल तो प्रिंसिपल को हर जमानो फिर इंडिया या गुड़के राज्य मी हूं स्कूल तो टीचर उन्ना स्कूल तो इस मकाम तो मी हूं रिक्रूट करा मी एकं कम लारी दिवे मी है मंपा होदा पर मी है शरीफ के लारी राज्य गोरी बैंक तक दुनिया गोरी बैंक तक एकं का दतुर को लारी दतुर को होरी गवर्नमेंट अन्ना इंगे अलगोंड तो भोरी इंगे तो एहम मिकं का बेलेन मी हम अलगोंड में योले बोले उधे मुसल्ले नूनी अंगोटी के वाह के नू भी दखड़ी इंगे तो मी हम पूरी हम हिक्का को बराबर शुक्रिया मी अलगोंड में दौलत के कमाबे मुअस्ससा तक वो शहला कुरिय गेंदा दिरासा को कुरिय गेंदा मसले का बे वाह के बाती वे मी मिहारस अलगोंड में नबर गिन मालूमात के देविद्य कमा
उम्मीद करा एम हिसाब आलगों के प्रश्न निमारा शुक्रिया